السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ہم ریڈ کر رہے ہیں صالحہ اقبال کا ناول دل رقصم۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 9 اور یہ پارٹ 3 ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرخان اپنی پینٹ پٹھوں سے پکڑے تھوڑی اوپر کرتا زمین پر گھٹنوں کے بل علیزے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ علیزے کے رونے کی آواز پر نہ جانے کیوں زرخان کے چہرے پر مسکراہٹ چھانے لگ گئی تھی۔ اسے علیزے کا رونا برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا، پر اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ علیزے کو خود سے ڈرتا پا کر زرخان کو آخر اس سے اپنی شدت سے بڑھتی محبت کا احساس جو ہوتا تھا۔ اچھا رونا بند کرو نا، نہیں کرتا میں کچھ تمہاری گاڑی کو۔ علیزے کے سر پر ہاتھ رکھے چہرے سے مسکراہٹ غائب کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ نہیں مانتے میری بات، آپ کریں گے، مجھے پتہ ہے آپ کریں گے، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے کوئی بھی بات۔ علیزے بنا سر اٹھائے اپنے سر سے زرخان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، نہیں کرتا میں کچھ بھی میرا بچہ، یقین کر لو نا میرا۔ زرخان اپنی محبت سے چور لہجے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے کہتا ہے کہ علیزے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے، آپ ہنس رہے ہیں مجھ پر، مجھے پتہ ہے آپ کو میں جوکر لگتی ہوں، تبھی تو آپ ہنستے ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں اور مسکراتے ہیں آپ مجھ پر۔ علیزے زرخان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی پھر سے زور سے رو پڑتی ہے۔ علیزے روتی ہی ہے اور زرخان علیزے کے رونے پر نہ چاہتے ہوئے بھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا ہے۔ زرخان بلند آواز میں قہقہہ لگا کر ہنس رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ علیزے کے بازوؤں کو پکڑے اب اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ایک نظر اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھتے ہوئے زرخان علیزے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ جس دن تم میری مسکراہٹ کی وجہ جان گئی نا، اس دن سے تم میرے غصے کرنے اور ڈرانے کے بعد بھی نہیں ڈرو گی۔ میں مان رہا ہوں تمہاری بات، نہیں کرتا کچھ تمہیں اور نہ ہی تمہاری گاڑی کو۔ تم میں زرخان کی جان بستی ہے، تمہیں کچھ کر کے مجھے سانس تھوڑی آئے گا۔ زرخان علیزے کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں پھر؟ علیزے زرخان کے سینے پر سر کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہے، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں روتا دیکھ تمہیں کھا جانے کو۔ اس خیال سے ہی مجھے ہنسی آ رہی ہے، اب میں ہنسوں بھی نا۔ زرخان علیزے کی کمر پر باندھے ہوئے ڈھیلی ڈھیلی سے چٹیا میں بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے بالوں کی نوک کو اپنے ہاتھوں میں مسلتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ پھر سے چھانے لگ گئی تھی، میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے، پر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی پھر بھی۔ علیزے خود کو زرخان سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے، پر ہماری شادی پہلے ہی ہو چکی ہے بچہ، اگر نہ ہوئی ہوتی تو ضرور تمہاری بات مان جاتا میں۔ زرخان اسے چھوڑنے کے بجائے اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگائے ہوئے کہتا ہے، میرا مطلب رخصتی سے تھا۔ علیزے فوراً سے اپنی بات کو درست کرتی ہوئی کہتی ہے، وہ تو کرنی ہی پڑے گی تمہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ دیکھا پھر سے آپ مجھے دھمکی دینے لگ گئے، میں بابا کو بتاؤں گی، وہ نہیں کروائیں گے پھر رخصتی۔ علیزے کہتی ہے اور پھر سے زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ علیزے کے رونے پر زرخان اب کچھ نہیں کہتا ہے، کچھ پل خاموش رہ کر اس کے رونے کی آوازیں سنتا رہتا ہے۔ اتنا برا لگتا ہوں میں تمہیں؟ زرخان سنجیدگی سے پوچھتا ہے۔ بہت، علیزے سسکی لیتے ہوئے بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ وجہ؟ زرخان مسلسل علیزے کے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑے اس کے بالوں کو مسل رہا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ آپ گندے ہیں، میری نہیں سنتے ہیں، بس ڈانٹتے ہیں مجھے۔ علیزے معصوم بچوں کی طرح زرخان کے سینے پر انگلی ایک ایک کر کے رکھتے ہوئے اس کی ہی شکایت لگاتی ہے، اچھا رونا بند کرو، نہیں دیتا دھمکی تمہیں میں، بس چپ ہو جاؤ اب۔ علیزے کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ علیزے اس کے حصار میں کھڑی زرخان کی بات سننے کے باوجود بھی رونا بند نہیں کرتی ہے، وہ رونے میں مصروف ہوئی پڑی تھی۔ علیزے بس چپ ہو جاؤ نا بچے، نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں کچھ، اب نہیں کہوں گا ایسے کچھ بھی، روتے تو نہیں ہیں؟ زرخان علیزے کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ علیزے کے پاس نہ کوئی دوپٹہ ہے نہ ہی کوئی چادر، ٹھنڈ میں وہ بنا کچھ اوڑھے ہوئے کھڑی ہے۔ زرخان ایک نظر علیزے سے ہٹا کر سڑک پر ڈالتا ہے جہاں دور دور تک کسی انسان کی ذات نہ پا کر زرخان سکون کا سانس لیتا ہے۔ علیزے اگر ابھی رونا بند نہیں کیا تو اتنا برا ڈانٹوں گا کہ تم بار بار مجھے یاد کر کے صرف رو گی، میں مزید کچھ بولوں اس سے پہلے چپ ہو جاؤ۔ علیزے کو خود سے دور کرتا اپنے سامنے کھڑا کیے اپنے ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں اس کا چہرہ پکڑے اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے زرخان غصیلے انداز میں کہتا ہے۔ علیزے کی نم آنکھیں لال ہوتے ہوئے جو بار بار آنسو صاف کرنے کی وجہ سے لال ہو چکے تھے اس کے گالوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ زرخان اصل میں کہہ تو پریشانی سے رہا تھا کہ علیزے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، پر وہ اپنی پریشانی اپنی فکرمندی بھی غصے کی صورت میں ڈانٹ کی صورت میں ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ زرخان کو عشق محبت تو کرنا آتا تھا، پر عشق میں محبوب کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، اسے کس طرح منایا جاتا ہے، کس طرح اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، وہ اسے نہیں آتا تھا۔ ایک تو وہ خود خاموش طبیعت کا مالک تھا، اوپر سے غسیل آدمی جسے اپنی آنکھوں سے بس قہر برسانا آتا تھا۔ ان آنکھوں سے محبت اور پریشانی کیسے ظاہر ہوتی ہے اس بات سے وہ انجان تھا۔ اوپر سے ایک سخت قسم کا پولیس والا دوسروں سے نرمی سے پیش آنے کا کام اس سے تو کوسوں دور تھا۔ اب رونا بند کرو اور میری گاڑی میں شرافت سے بیٹھو جا کر، زرخان اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ زرخان کے غصے پر اس کے پھر سے سخت لہجے میں ڈانٹنے پر علیزہ رونا تو بند کر دیتی ہے، پر اس کی آنکھوں میں نمی پھر سے بھر رہی ہوتی ہے۔
अलीज़े जा रही हो या मैं लेकर चलूँ? अलीज़े की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी की तरफ बाएं हाथ से इशारा करते हुए कहता है। मैं मेरी गाड़ी फिर अपनी गाड़ी पर पेट्रोल देखते हुए पूछती है। मैं इसे क्लीनिंग के लिए भिजवा दूंगा, तुम चलो दूसरी गाड़ी में। नॉर्मल लहजे में कहता है। जलाएंगे तो नहीं ना? बिल्कुल धीमे लहजे में पूछती है। अगर मेरी मौजूदगी में इस गाड़ी में दोबारा बैठी तो ज़रूर जला दूंगा, बल्कि तुम्हारे हाथों से ही जलवाऊंगा इसको। एक और सवाल करो, फिर देखो इसके साथ और तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मैं। करो सवाल, जरखान कहते हुए अलीज़े की तरफ बढ़ता है और अलीज़े जरखान के मज़ीद करीब आने पर छोटे छोटे कदम उठाए जरखान की गाड़ी की तरफ बढ़ती है। बोनट से अपना दुपट्टा उठाए अपने कंधों पर डालते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है कि फिर रुक जाती है। सुने, मुड़कर जरखान को आता हुआ देखते हुए कहती है। सुनाए, पुरसुकून से अंदाज में जवाब देता अलीज़े की तरफ बढ़ता है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मैंने बस अपनी जाने मन मेरा मतलब है माया के पास जाना है। अलीज़े इंतहाई मासूमाना अंदाज में कहती है। क्यों, डर लग रहा है फिर मुझसे? अपनी कमर पर हाथ बांधते हुए बिना पलक झपकाए मुसलसल अलीज़े के चेहरे को देखते हुए एक एक कदम उठाए इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है। न, 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 नहीं तो मैं क्यों डरूंगी किसी से भी? अपने दुपट्टे को सर पर ओढ़ते हुए डरते हुए कहती है, पर जरखान को अपना डर जाहिर करने से पहले ही कहते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए, अभी एक रात बाकी है। किस किस चीज़ में? जरखान गाड़ी के बोनट की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अलीज़े मुड़कर जल्दी से पूछती है। हमारी सुहागरात में अलीज़े से 2-4 कदम के फासले पर खड़ा होकर इसकी आंखों में देखते हुए कहता है। अलीज़े को जल्दी से गाड़ी में बैठता देख जरखान का कहका हवा में छूटने लगता है, पर वो खुद को कंपोज कर लेता है। अलीज़े को तंग करने में जरखान को बहुत मज़ा आता था। इसके चेहरे की क्यूट से एक्सप्रेशन देखते हुए जरखान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। अभी से तौबा तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले मुझे कुछ कर तो लेने दो, फिर तौबा भी कर लेना, कहते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ता है। मैं कुछ नहीं करने दूंगी आपको मेरे साथ। जरखान को गाड़ी में बैठता देखकर कहती है। जैसे तुम मुकम्मल तौर पर मेरी बनोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है। उल्टे सीधे वहम ना पालो मेरी जान, बहन बनाने के लिए तुम्हारी रुखसती नहीं ले रहा हूँ मैं। अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए अलीज़े को देखते हुए बोलता है। इसी वहम गुमान में आप भी नहीं रहे, मैं आपकी बीवी भी नहीं बनूंगी कभी भी। अलीज़े आंखों में आंखें डालते हुए कहती है। तुम सिर्फ रुखसत होकर मेरे पास आ जाओ, बाकी तुम्हारे साथ जो करना है वो मैं देख लूँगा। कहते ही होठों पर शरारती मुस्कुराहट सजा लेता है। मैं पुलिस वालों को शिकायत लगाऊंगी आपकी, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो। गुस्से में छोटी छोटी आंखें किए घूरते हुए कहती है। एक पुलिस वाले को पुलिस वाले की धमकी दे रही हो? तुम्हारी बहादुरी अच्छी है, पर मेरे सामने जितनी बहादुर बनोगी उतना मुझे अपने करीब पाओगी। सोच समझ कर करो जो करना है। अब की बार में करीब आया तो बात सिर्फ होठों तक कायम नहीं रहेगी, आगे जो होगा जिम्मेदार तुम खुद होगी। जरखान कहते ही आखिर में अपनी आंख विंक करता है। जरखान की आंखों में देखते हुए इसकी बात सुनती है। जैसे ही वो अपनी बात मुकम्मल की अपनी आंख विंक करता है, अलीज़े अपना मुंह खिड़की से बाहर की तरफ किए गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठ जाती है। कहाँ जाना है? जरखान अपनी हंसी दबाते हुए पूछता है। जहन्नुम में। गुस्से में गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में कहती है। ठीक है, फिर वहीं छोड़ आता हूँ तुम्हें आज। कल से तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल होने का सफ़र तय करूँगा मैं। जरखान चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए कहता है और कहते ही गाड़ी स्टार्ट करता खान हवेली का रुख करता है। ये क्या कर रही हो तुम? मुतीबा अदा के कमरे में टहलते हुए माथे पर अपना हाथ मसलते हुए रुक कर ड्रेसिंग टेबल के सामने लाल गहरे सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस, जिस पर पूरा गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत सा काम हुआ था। लहंगा ब्राइडल था, पर ना काम ज़्यादा था ना ही हैवी था, पर देखने में बेहद खूबसूरत था। हाथों में लगी मेहंदी पर मजीद और मेहंदी लगाए अपने हाथों को भी गहरे लाल रंग का किए। अपने दोनों हाथों में ब्राइडल चूड़ियाँ, गले में एक गोल्डन कलर का चोकर पहने जो इसके गले से लगा हुआ था। दोनों कानों में सहारे वाले झुमके पहने हुए, बालों में जूड़ा बनाए जिनके सहारे जूड़े में फूल लगे हुए थे, नाक में नथनी पहने हुए, आंखों पर गोल्डन कलर का मेकअप किए जो सिंपल सा था, पर ब्राउन पर आंखों पर लगे लाइनर की वजह से इसकी आंखें आम दिनों के मेकअप से ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। लाल सुर्ख रंग की मैट लिपस्टिक होंठों पर लगाए हुए, गालों को हल्का हल्का सा सुर्ख किए हुए अदा हर दिन के तैयार होने से ज्यादा आज खूबसूरत लग रही थी। एक तवायफ के रूप से हटकर आज इस पर दुल्हन का रूप चढ़ा था और आज अदा बेहद बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। सजती संवरती तो वो हर दिन थी, दिन रात मेकअप किए रहती थी, पर आज वो हल्के से मेकअप में दुल्हन के जोड़े में मलबूस दुल्हन वाले जेवरात पहने हुए आज अदा बाई एक तवायफ नहीं बल्कि एक आम लड़की लग रही थी जिस पर इसके दुल्हन बनने का रूप चढ़ चुका था। हाथों से आती मेहंदी की हल्की हल्की सी खुशबू को सूंघते हुए अदा अपने नाक में नकली पहनते हुए नजरें उठाकर अपने पीछे बेचैन सी खड़ी मुतीबा को देखती है। दुल्हन बन रही हूँ? सूने नाक में नकली पहनते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ अदा, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मुतीबा अदा की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है। जो पूछना है साफ साफ पूछो, बातों के जाल मुझे ना बिछाना पसंद है और ना ही इनको सुलझाना। अदा अपनी आंखों से कातिलाना अंदाज में मुतीबा को देखते हुए कहती है। सही खान से शादी क्यों कर रही हो तुम? मुतीबा साफ अल्फाजों में पूछती है। क्योंकि खान पसंद आ गए हैं मुझे, इसलिए। पुरसुकून से गहरी सांस लेते हुए कहती है। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ खूबसूरती और पैसा मुतासिर नहीं करता है तुम्हें। अगर ऐसा होता, दुनिया के अमीर तरीन और खूबसूरत लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश के लिए
पिछले 4 सालों से इस कोठे के चक्कर लगाते रहे, पर तुम इनको नजर भरकर देखना तक गवारा नहीं करती थी। फिर अब खान में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इसके अलावा बहुत कुछ देखना गवारा ही नहीं कर रही हो? मुतीबा के लहजे में तजस्सुस था जो इसकी अदा के टिकी हुई नजरों से साफ दिखाई दे रहा था। अदा मुतीबा की बात बगौर सुनते हुए अपने आप को आईने में नजर भरकर देखती है और देखते ही मुस्कुराकर उठकर खड़ी हो जाती है। जो मैंने खान में देखा है ना, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि बयान में कर ही नहीं पाऊंगी और ये वक्त भी सही नहीं है। पर अदा ड्रेसिंग टेबल के सामने से नजरें हटाकर पलट कर मुतीबा को देखते हुए इसकी तरफ देखती है और इसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर इतना जान लो और खुद को सुकून दे दो कि मुझे खान की जान बनना है और फिर जानलेवा मर्ज। सरदार अब्बास खान मेरा पहली नजर का इश्क है और मेरी हर हद से पार नफरत का भी इकलौता वारिस है। 4 साल पहले दूसरे मर्दों को इनके खातिर नजरअंदाज किया है मैंने, क्योंकि मैंने इनका इंतजार किया है। अब इंतजार खत्म हुआ है, अब नजर मिलाने का वक्त हो गया है। वो भी इस शख्स से जिसका इंतजार 4 साल इन आंखों ने किया है। अदा मुतीबा के चेहरे को देखते हुए पहले संजीदगी से कहती है और फिर कहते ही मुस्कुरा देती है, तुम सही खान को 4 साल से जानती हो? मुतीबा एक और सवाल सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि 4 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि मैं दुनिया के हर मर्द को मुतासिर करने की काबिलियत रखती हूँ, पर सरदार अब्बास खान को नहीं। वो मुझ जैसी लड़की की तरफ देखना भी अपनी अना का मसला समझते हैं। पर देखो, मैंने इनकी अना को तोड़ दिया। गाँव का वो सरदार जिसकी कभी किसी के सामने सर झुकाना जरूरी नहीं समझा, वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया था, जबकि वो और मैं दोनों जानते थे कि वो मुझसे और मेरे वजूद से कितनी नफरत करता है। पर देखो, मैंने खुद से नफरत करने वाले मर्द को बिना लड़े घुटनों पर झुका दिया और उन्हें मेरे वजूद से घिन आती है, नापाकी का एहसास होता है। अब मैं इसी वजूद का इनको गर्विदा बनाऊंगी, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर लानत हो मेरे कश्मीर की सबसे खूबसूरत तवाइफ होने पर। अदा मुतीबा से कहते कहते वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़े, खुद को आईने में दूर से मुकम्मल देखते हुए अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए अटल लहजे में कहती है, तो खान से शादी सिर्फ इनकी ना तोड़ने के लिए कर रही हो तुम? क्या सच में यही वजह है ना? अदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पूछती है, खान को तोड़ने के लिए कर रही हूँ, पर जबान से, हथियार से लड़कर नहीं। उन्हें मैं अपनी खूबसूरती से तोड़ूंगी और हराऊंगी, और इनके हाथों से इज्जत के साथ अपने पैरों से घुंघरू उतरवाऊंगी। उन्हें एक रक्स करने वाली और एक जिस्म फरोश करने वाली लड़की में फ़र्क समझाऊंगी। जिन तवाइफों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं, वो इन तवाइफों के साथ बैठकर खाना खिलवाऊंगी। सईद खान को तवाइफों को नफरत की निगाह से नहीं, मोहब्बत की निगाह से देखना सिखाऊंगी। सारी बातों का मुख्तसर सा खुलासा इतना सा है मुतीबा, सईद खान को इस तवाइफ से इश्क करवाऊंगी मैं। देख, आज मुझे तेरी नफरत से मोहब्बत हो गई है। मैं एक कोठे की एक तवाइफ से तेरी दुल्हन बन गई। रक्स करना जिनकी मजबूरी हुआ करती थी, अब वो रक्स करना मेरी खुशी बन गई। सुना था तुम्हें नफरत है एक रक्स करने वाली लड़की से, देख अब वो कोठे की रक्स करने वाली एक तवाइफ से तेरी दुल्हन बन गई। सजना संवरना जिनकी मजबूरी हुआ करती थी, आज वो तेरे लिए बड़े शौक से सज संवर गई। दिल से रक्स करने वाली मैं दिल रक्सम की तवाइफ, दिल के हाथों मजबूर होकर तेरे इश्क में रक्स करने लग गई। देख, आज मुझे तेरी नफरत से मोहब्बत हो गई। मैं एक कोठे की एक तवाइफ से तेरी दुल्हन बन गई। अदा अपने आप को एक तवाइफ से दुल्हन के रूप में देखते हुए दिल ही दिल में खुद से कहती है, खान इंतज़ार कर रहे होंगे, चलना चाहिए। अदा अपना दुपट्टे को ठीक करते हुए गर्दन मोड़े मुतीबा को देखते हुए अपने लहंगे को अपने हाथों में पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। पैरों में गोल्डन कलर की हल्की सी हील वाली सैंडल पहने हुए और इनके साथ अपने घुंघरुओं को पहने हुए अदा अपने लहंगे को संभालते हुए छोटे छोटे कदम उठाए कमरे से बाहर हॉल की तरफ बढ़ती है। अदा के इंतज़ार में हॉल में टहलते हुए खान बार बार अपनी घड़ी की तरफ तो कभी मोबाइल की तरफ देखते हुए अदा के इंतज़ार में हॉल में टहले खान आधे घंटे के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। साईं खान अदा के इंतज़ार में टहल रहा था कि घुंघरुओं की हल्की हल्की सी आवाज़ पर साईं खान के कदम रुक जाते हैं, धड़कनें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो दिल कुछ देर पहले इस तरह धड़क रहा था जैसे वो सीने में ना हो, अब वो दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि साईं खान को अपने दिल में अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो पहले तो थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। पर साईं खान जैसे ही मुड़कर अदा की तरफ देखता है, इसे दुल्हन की तरह सजा संवरा देखता है, इसके चेहरे पर आए हुए दुल्हन के रूप को देखकर साईं खान का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे वो अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। अदा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने लगता है कि साईं खान के कान में एक अलग सी सीटी की आवाज़ आती है, जिसे सुनते हुए वो फ़ौरन से मुड़कर इसी पल अपने दिल पर हाथ रखता खुद को कंपोज करने लगता है। अब्बास को पलटता देख अदा गर्दन मोड़े मुतीबा को देखती है और फिर गहरी सांस लेते हुए अब्बास की तरफ बढ़ती है। अदा बढ़ती है और इसके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ खान के कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए खान के चेहरे से हर एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं। अदा साईं खान के पास पहुंचती है, इससे पहले एक कदम के फासले पर अब्बास मुड़ जाता है। अब्बास मुड़ता है और इन दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं। अदा मुस्कुराते हुए खान को देख रही थी, जबकि अब्बास एकदम खामोश कोल्ड अंदाज में अदा के चेहरे को देख रहा होता है। कैसी लग रही हूँ मैं? अदा अपने लहंगे की तरफ देखते हुए अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए खुशी से भरपूर लहजे में पूछती है। तवाइफ लग रही हो, अदा के चेहरे की खुशी को देखते हुए कोल्ड अंदाज में कहता है। अदा के चेहरे से हर खुशी को, हर मुस्कुराहट को पल में हवा कर देता है। साईं खान की बात पर अदा सर उठाकर अब्बास की आंखों में देखती है और अपने हाथों की मुट्ठियां मजबूती से भींच लेती है। भूल गई थी क्या? महफिल से जाने नहीं जा रही हो, निकाह करने जा रही हो, घुंघरू की पहने हैं तुमने?
ادا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مشکل گہری سانس لیتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کولڈ انداز میں پوچھتا ہے، طوائف ہوں نا، عادت سے مجبور ہوں، ہمیشہ سجتی سنورتی صرف محفل سجانے کے لیے ہوں، کبھی نکاح کیا نہیں ہے تو معلوم نہیں تھا کہ دلہن گھنگھرو پہنتی ہے یا نہیں۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے اور عباس کی بات پر اپنی آنکھوں میں چھاتی ہوئی نمی کو ضبط کرتے ہوئے ایک مضبوط انسان کی طرح اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ عباس اور ادا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور کہتے ہی دو پل کی خاموشی اپنے درمیان سجائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنی اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ خان وقت ہو گیا ہے، مولوی صاحب کی آواز پر دونوں اپنی نظریں ایک دوسرے سے ہٹاتے ہیں۔ چلو۔ ٹیبل کے سامنے ایک سائڈ پر پڑے لائٹ سکن کلر کے صوفے کی طرف ادا کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور خود آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سائیں خان کے پیچھے پیچھے ادا بھی خود کو کمپوز کیے صوفے کی طرف بڑھتی ہے۔ پورے کوٹھے میں خاموشی اس وقت اتنی تھی کہ ادا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے چل رہی تھی، پر گھنگرو کی پھر بھی بلند آواز آ رہی تھی، جنہیں سنتے ہوئے غصے میں عباس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ ادا اپنے لہنگے کو پکڑتے ہوئے خود کو کمپوز کیے گہری سانس لیتے ہوئے عباس کے ساتھ پڑے صوفے پر تھوڑی سی فاصلے پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے نکاح کے گواہ کون بنیں گے؟ مولوی صاحب عباس سے پوچھتے ہیں۔ کوئی نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں جواب دیتا ہے۔ کیوں کوئی بھی نہیں؟ نکاح کر رہے ہیں تو آپ پورے طریقے سے کریں۔ گردن موڑے سائیں خان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں یہ نکاح کیوں کر رہا ہوں وہ تم جانتی ہو، بہتر ہے جو کر رہا ہوں وہ کرنے دو۔ گردن موڑے ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے۔ عباس کی بات پر ادا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنے غصے کو ضبط کرنے لگتی ہے، پر مزید کچھ نہیں بولتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا نام بتائیں۔ مولوی صاحب نکاح کے کاغذات کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ماں باپ نہیں ہے میرے، اور نہ ہی مجھے ان کا نام پتہ ہے۔ ادا نظریں جھکاتے ہوئے کہتی ہے، آپ ایسے ہی نکاح کروائیں؟ عباس بے حد بیزاریت سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، نکاح شروع کرواتے ہیں۔ عباس خان ولد مجیب خان، آپ کا نکاح ادا کے ساتھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نکاح کی شروعات خان سے کرتے ہیں، جس کے جواب میں وہ خاموش تھا، اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے۔ سائیں خان کی نظریں مسلسل اپنے ہاتھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عباس خان ولد مجیب خان، آپ کا نکاح ادا کے ساتھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اسے دوبارہ پوچھتے ہیں، اور عباس سانس لیتے ہوئے ایک نظر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ادا کو دیکھتا ہے، جو خود اپنے ہاتھوں میں اپنے لہنگے کو نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ قبول ہے۔ عباس ادا کے سرخ رنگ کے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کے قبول کرنے پر ادا فوراً سے سائیں خان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ادا جیسے ہی عباس کے چہرے کو دیکھتی ہے، عباس اپنا منہ پھیر جاتا ہے۔ ادا، آپ کا نکاح عباس خان ولد مجیب خان کے ساتھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب ادا کی نظریں عباس کے چہرے پر تھی، جو ہر تاثرات سے خود کو آزاد کیے ہوئے تھا۔ قبول ہے۔ ادا جلد ہی بول دیتی ہے، اور مولوی صاحب مزید دو بار پوچھ کر ان کے نکاح کو مکمل کرتے ہیں۔ نکاح نامے پر دستخط کیے اپنے نکاح پر وہ مکمل کر چکے تھے۔ مولوی صاحب نکاح کروائے سائیں خان کو مبارکباد دیا، اور ادا کے سر پر ہاتھ رکھے کوٹھے سے باہر عباس کے ایک گارڈ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور ان کے جاتے ہی عباس صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ادا کی نظریں نکاح کے کاغذات پر دیکھتے ہوئے ان کے کاغذات کو اٹھائے ہوئے کہتا ہے، رہائی کے کاغذات چاہیے مجھے۔ اب نکاح کے کاغذات پر دستخط کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کی بات پر ادا اپنی آنکھیں بند کیے ایک گہری سانس لیے اپنے آپ کو ہر سوچ سے پرسکون کیے عباس کے سامنے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ مل جائیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن ادا عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور اسے کراس کرتی آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے واپس حویلی جانا ہے، کاغذات دو مجھے۔ ادا کو آگے کی طرف بڑھتا دیکھتے ہوئے عباس غصے میں کہتا ہے، حویلی صرف آپ نہیں جائیں گے، میں بھی جاؤں گی، بیگ پیک ہے میرا۔ ادا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں مطیبہ اس کا سوٹ کیس لیے اس کے کمرے سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، کر لیا ہے میں نے، اب مجھے ان بچیوں سے ملواؤ اور اس قصے کو ختم کرو تم۔ ادا کی طرف بڑھتے ہوئے نکاح کے کاغذات کو ہاتھ میں بھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کہا تھا خان، میں رہائی دوں گی، لیکن آپ کی بیوی بننے کے بعد۔ نکاح کے 3 بول سے میں آپ کی بیوی نہیں بن جاؤں گی۔ جس دن میں بیوی بن گئی، آپ نے مجھے اپنی بیوی مان لیا، رہائی مل جائے گی۔ اس سے پہلے ان کی فکر نہ کریں، ان سب کا میں بہت خیال رکھوں گی آپ کی امانت سمجھ کر۔ ادا چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتی ہے، اور مطیبہ کی طرف بیگ لینے کے لیے بڑھتی ہے۔ ادا نے ایک قدم رکھا تھا، اور ایک قدم بھی آئے گھنگروؤں کی آواز نے سائیں خان کا دماغ مزید گھما دیا تھا۔ عباس لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا ادا کے پاس جاتا ہے، اسے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اپنی طرف اس کا رخ موڑتا ہے۔ ادا جیسے زور سے پلٹتی ہے، وہ سیدھا ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کے ساتھ سائیں خان کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ تم میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی ہو، میں تمہیں بننے ہی نہیں دوں گا۔ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، اس کی بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، ٹھیک ہے، مت بنائے اپنی بیوی، میں بھی پھر دیکھتی ہوں ان لڑکیوں کو طوائف بننے سے کون روکتا ہے۔ ادا اپنی بازو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، تم نے ڈیل کی تھی، میں نے نکاح کر لیا، تم اب مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ عباس حلق کے بل غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں۔ جو بات ہوئی تھی اسے پورا کرے۔ میں نے آپ کے نکاح میں آنے کے لیے نہیں، آپ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا، مجھے آپ کی بیوی بننا ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کی حویلی میں رہنا ہے۔
अब्बास की आंखों में देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है। अदा की बात पर, इसकी ढिठाई पर अब अब्बास को हैरानगी भी नहीं हो रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए अदा की आंखों में आंखें डाले देखते हुए इसकी तरफ अपना कदम बढ़ाता है। बहुत शौक चढ़ रहा है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का। बनाता हूँ बीवी तुम्हें, और फिर करता हूँ तुम्हारे सारे शौक पूरे। लेकिन मुझे इन बच्चियों की रिहाई के कागजात दे दो। मुझे हवेली लेकर चलें अपनी बीवी की हैसियत से। सबसे मिलाए, मैं कागजात इसी वक्त दे दूंगी। अब्बास की बात काटे अदा बोल पड़ती है, ठीक है चलो फिर हवेली, आज तुम मेरी बीवी बनकर। अब्बास कहते ही आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक गार्ड को अदा का बैग उठाकर लाने का कहते हैं। गार्ड बैग उठाकर लाता है और गाड़ी की डिग्गी में बैग रख देता है। साईं खान और अपने बैग के जाने के बाद अदा गहरी सांस लेते हुए एक नज़र पूरे कोठे की तरफ देखती है और फिर मुतीबा की तरफ। इसे देखते हुए अदा इसके गले से लग जाती है। कोई भी मसला हो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना। अदा सिर्फ अपनी रिहाइश का घर बदल रही है और कुछ नहीं बदल रही। अदा मुतीबा से दूर होते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना अदा। मुतीबा नम आंखों से देखते हुए कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरी हर लड़की का भी ख्याल रखना। अदा मुस्कुरा कर कहती है और आगे की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाती है कि कमरों में बंद सारी तवाइफें अदा को देखने के लिए बाहर निकल आती हैं। अदा को दुल्हन के रूप में देख सब मुस्कुरा उठती हैं। अदा भी इन सब को एक नज़र देखते हुए कोठे से बाहर साईं खान की गाड़ी की तरफ बढ़ती है, जहां वो पहले ही बैक सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी में सवार साईं खान के साथ अदा कोठे से बाहर गांव के सरदार की दुल्हन बने सरदार खान की हवेली का रुख करती है। ये इनको क्या हो गया है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं ये मुझे? अमाया आर्यन के हैरान कुन चेहरे को देखते हुए अपने भाइयों से पूछती है। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा है कि साईं खान इतने पागल कैसे हो सकते हैं कि तुम जैसी पागल लड़की को अपनी बेटी बना लिया है और ऊपर से तुम्हारे लाड भी उठा रहे हैं। ज़यान अमाया के कान के करीब झुकते हुए कहता है, बंदे का मुंह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लेता है कोई। अमाया जान को घुरियां करवाते हुए कहती है, आप ठीक हैं? आरिश आर्यन से पूछते हुए कहता है। अब्बास कहाँ है? आर्यन अपनी शर्ट का पहला बटन खोलते हुए पूछता है। वो काम से गए हुए हैं, आने वाले होंगे। आरिश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बताता है। फ़ोन की स्क्रीन पर इस पर इनके कोठे में खड़े होने की तस्वीर थी जो आरिश को एक गार्ड ने भेजी थी।